कर्नाटक हुकूमत ने मेकरी सर्कल और हिब्बाल के दरमियान 2.5 किलोमीटर तवील ट्विन टनल रोड की तामीर का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने यकीन दहानी कराई है कि ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर टोल फ्री होगा। ये टनल बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तामीर की जा रही है और इसे कट एंड कवर तरीक़ेकार के तहत बनाया जाएगा। इस मनसूबे का मकसद शहर की एक मसरूफ़ तरीन शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव कम करना है। वज़ीर आला ने कहा कि यह मनसूबा बेंगलुरु के तवील मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे का हिस्सा है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने हिब्बाल से सिलकोट तक 17 किलोमीटर तवील टनल की तजवीज़ पेश की है, जिसे 3 से 4 साल में मुकम्मल किए जाने की तवक्को है। उनका कहना था कि बेंगलुरु की आबादी तकरीबन 1.4 करोड़ है, जबकि गाड़ियों की तादाद तकरीबन 1.35 करोड़ हो चुकी है, जिसके बायस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे नागुज़ेर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे तैयार किए गए हैं। ताहम इस मंसूबे पर शहरी ट्रांसपोर्ट के माहिरीन और अपोजिशन ने तनकीद की है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या का कहना है कि इस टनल से मुमकिन है ट्रैफिक का दबाव सिर्फ मेकरी सर्कल मुंतकिल हो जाए। माहिरीन और शहरी तंजीमों ने भी ट्रैफिक के अंदाज़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आइंदा आने वाले ब्लू और पिंक मेट्रो लाइनों और सबर्बन रेल नेटवर्क इस राहदारी में ट्रैफिक कम कर सकते हैं। उनका कहना है कि बीएमटीसी सर्विसेज में तोसी और पैदल चलने वालों के लिए बेहतर सहूलियात पर सरमायाकारी ज़्यादा मौसर साबित होती। ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸುಮಾರು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾರಿಡಾರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಲ್ಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟನಲನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು 3-4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ BDA ವತಿಯಿಂದ ಸುರೇಶು, ನಾವು, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಏನು ಸುಮಾರು 2ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಟನಲ್ ಇದೆ, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಪರೀತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಲೇಕಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾದಂಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಟನಲನ್ನು ಸುಮಾರು 2.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಟನಲ್ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಟನಲ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು BDA ಅವರೇ ಇದನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಏನೇನು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಏನೇನು ಹಣ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BDA ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.